नमस्ते। आमे आलोचना करुचे सारला साहित्य एवं एही क्रम रे आजि तांकर सृष्टि संभार बा रचना समग्र संपर्क रे आलोचना करिबा। तेबे गोटिए कथा आमे एठी कहिबा जरूरी, सारला दासंकर प्रमुख रचना भितरे आसे चंडी पुराण, बिलंका रामायण, महाभारत और लक्ष्मी नारायण बचनिका। एतद्भिन्न तांकर अन्यान्य ग्रंथ संपर्क रे मध्य किछि आलोचक उल्लेख करिसंती, जेमिति विचित्र रामायण, सप्तकांड रामायण इत्यादि। तेबे प्रमुख रचना भावरे सारला दास जोथिबे प्रसिद्ध ताहा होउछि तांकर महाभारत और चंडी पुराण। तेबे ओडिया साहित्यर शूद्रमुनि सारला दास जड़े कवि हिसाब रे बा जड़े पुराणकार भावरे परिचित। से जेतेबेले साहित्य सृष्टि करने को चाहिए सेतेबेले से पुराण रचना को ही निजर श्रेय मने करिथिले। तांकर उद्देश्य थिला ए माटीर मनीषर भाषा रे पुराण रचना करी धर्म को सेथिरे मुख्य प्राणस्पंदन भावरे ग्रहण करि नेबा। ताहा द्वारा से जनसाधारणकर दृष्टि को तांकर साहित्य प्रति आकर्षित करिबा को समर्थ हेबे। एही उद्देश्य तांकर सफल हैला। महाभारत, चंडी पुराण, बिलंका रामायण, विचित्र रामायण आदि ग्रंथ गुड़िक रचना करी से ओडिया जाति निकटरे एकांत आपनार कवि भावरे हेले सम्मानित। क्रांतदर्शी कवि से अतीत, वर्तमान और भविष्यत को जे मिसाई देले तांकर ग्रंथमालारे। अतीतरु प्रेरणा आनी वर्तमान सहित मिसाई देई नुआ करी पुराण साहित्य गढ़िले एई माटी रे। भविष्यत पाई ताहा हैला प्रेरणार उत्स। से भारतीय परंपरा आधार रे संस्कृत साहित्य और पुराण को ग्रहण करिनेले निजर सारस्वत उपादान भावरे। अथच जड़े अनुवादक भावरे नुहे, बरं से सबुर वर्णित कथावस्तु को निजर उन्मेषशालिनी बा नव उन्मेषशालिनी प्रतिभार स्पर्शरे गढ़ी देले केते केते नुआ कहानी। ए सबु कहानी किंतु पुराण भितरे हजि जाई पौराणिक संपद रूपे गौरव लाभ करिछि। सबुठी से मनीष को देखिछंती, आगे मनीष तापरे देवता। मनीषर आशा आकांक्षा, द्वंद्व संघर्ष सबु किछि हेइगला तांकर पुराणर परिसर भुक्त। ए संपर्क रे आलोचक चित्तरंजन दास तांकर ओडिया साहित्यर इतिहास, सामाजिक और सांस्कृतिक भित्तिभूमि ग्रंथ रे उल्लेख करिसंती जे सारला दासंकर साहित्य रे जीवन साहित्यर पंक्ति भीतर को आसिला। आगे स्वर्गवासी देवता माने ही साहित्यर समग्र इलाकाटी को अधिकार करी रहिथिले, अर्थात काव्यकार माने मनुष्य जीवनर आवेग और आकुति गुड़ी को साहित्य मध्यरे आनी प्रविष्ट कराइबाकू सते बा अपराध बोली मने करुथिले। एई मनुष्य ही तार देवता मानंकु सृष्टि करि थाए। अपना जीवनर प्राचुर्य एवं माधुर्य गुड़ी को जीवन्यास देई ही से देवता मानंकु गढ़ी थाए। सारला साहित्य तार एक दृष्टांत होई रहिछि। सारला दास शिष्ट अशिष्ट न मानी नाहंती, शील अश्लील मानी नाहंती, सिद्ध और असिद्ध मध्य मानी नाहंती। निजर कल्पनारे देवता, नर और दानव मानंकु सर्जिला बेले से केते कुआडे उड़ी चली जाइछंती, केते केते अकल्पनीय भीतर को पशि जाइछंती। सारला दासंकर असल चक्षु हेउची कबीर चक्षु।
କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗାର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିବାକୁ ଯଦି ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେବେ ସାରଳା ଦାସ ହୁଏତ ଆଦୌ ଜଣେ ଭକ୍ତ ନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଯେ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣାର ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଯେ କଦାପି ସଂସ୍କୃତର ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ କବି ସାରଳା ଦାସ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳର ମାପକାଠି ଉପରେ ସେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଲୋଚକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ପୁରାଣରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଣିଷର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ଏସବୁ କିଛି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଯେମିତି ସେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଜାଗ୍ରତ ଚେତନା। ଏହି ଚେତନାର ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଏ ଜାତିକୁ ଦେଇଛି ସୃଜନୀର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତକ, ଯଦିଓ ତାହାକୁ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ହିସାବରେ କହୁଛେ, ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ରକ୍ଷା କବଚ ହିସାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିଜ ରଚନାବଳୀର ଏକ କ୍ରମିକ ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ, ପ୍ରଥମେ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ, ତୃତୀୟ ଲେଖନ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ, ମୂର୍ଖ ଅଜ୍ଞାନ ଯେ ମୁଁ ଅଟଇ ଅପଣ୍ଡିତ। ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରୁ କବିଙ୍କ ରଚନାବଳୀର ସମୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଓ ଭାଗବତ ରଚନା କାଳର ଏହା ହିଁ କ୍ରମ ଥିଲା। ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଭିତରେ ଅଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ସମ୍ଭବତଃ ଏହି କ୍ରମକୁ ମନେ ରଖି ରାମାୟଣ, ଭାରତ ଯେଉଁଟା ମହାଭାରତ ଓ ଭାଗବତ, ଦେବୀ ଭାଗବତ ମାନେ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଏସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। କବିଙ୍କ ରଚନାବଳୀର କ୍ରମିକ ଧାରାକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ। ତାଙ୍କ ନାମରେ 3ଟି ରାମାୟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ସେ 3ଟି ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ସାତଖଣ୍ଡୀ ରାମାୟଣ ଓ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ଏହି 3ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାମାୟଣଟି ତାଙ୍କର ଓ କେଉଁଟି ପ୍ରଥମ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ଏତେଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାରତ ବା ଭାରତ, ଯେଉଁଟାକୁ ମହାଭାରତ ବୋଲି କହୁଛେ, କେବଳ 18 ପର୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ତୃତୀୟରେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କହିଲେ ଦେବୀ ଭାଗବତ ବା ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣକୁ ବୁଝାଏ। ଏସବୁ ବ୍ୟତିରେକ କବିଙ୍କ ନାମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ବଚନିକା ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଯାହାର କଳେବର ମାତ୍ର 9 ପୃଷ୍ଠାର। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷ ଭାଗର ଭଣିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରୋଳା ଦାସକୁ ଗତି ମୁକତି ଦେବା। ଏ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରେ କରିବା। ତେବେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଏଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବା ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ସବୁଠି ପ୍ରଥମେ ରାମାୟଣ ରଚନା ପ୍ରଥମେ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ଆସାମୀ ଭାଷାର ମାଧବ କନ୍ଦଳୀଙ୍କର ବଙ୍ଗଳାର କୃତିବାସ, ହିନ୍ଦୀରେ ତୁଳସୀଦାସ, ମୈଥିଳୀରେ ବିଦ୍ୟାପତି, ଗୁଜରାଟୀରେ ନରସିଂହ ମେହେଟା ପ୍ରମୁଖ କବି ରାମାୟଣ ରଚନା କରି ଆଦି କବିର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ସମ୍ଭବତଃ ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରଚଳିତ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ବିଧିକୁ
उपेक्षा न करी महान जातीय स्रोतरे निजकु सामिल करी प्रथमे रामायण और परे महाभारत और भागवत रचना करिसेंती। तेणु प्रथम जो विचित्र रामायण नामक ग्रंथ संपर्क में उल्लेख करा जाए ताहा होउची जे सिद्धेश्वर दासंक नाम रे विचित्र रामायण नामक एक रामायण ग्रंथ आलोचना भितर को आसीची। एहाकु नहीं मध्य आलोचक मानक मध्य रे रहिची भिन्न भिन्न मत। डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती विचित्र रामायण रचयिता सिद्धेश्वर दासंकु 1700 शताब्दी लेखक और तांकर रचित विचित्र रामायण उच्च कोटीर नुहे बोली मत प्रदान करिसंती। एई ग्रंथटी को 16 शताब्दी रे तेलुगु साहित्य रे पद्यानुवाद करिथिले डोंकाड गोपीनाथ। एथिरु से समय रे एहार लोकप्रियता अधिक थिबार प्रमाण मिले। डोंकाडा गोपीनाथ रचयितांकु ब्राह्मण बोली परिचय देइछंती। आलोचक सच्चिदानंद मिश्र डगरर विभिन्न संख्यार विचित्र रामायणर रचयिता भावरे सिद्धेश्वर दासंकु सारला दासंक सहित अभिन्नता प्रतिपादन करिछंती। अपर पक्षरे डॉक्टर बेणीमाधव पाढ़ी महाभारतर प्रणेता सारला दास और विचित्र रामायणर प्रणेता सिद्धेश्वर दासंकु भिन्न बोली निजर जुक्ति उपस्थापन करिसंती, जहा झंकार मासिक पत्रिका 1971 मसीहा फेब्रुआरी मासरे प्रकाशित होईची। तेबे विचित्र रामायणर केउठी सिद्धेश्वर दास निजकु सारला दास बोली लेखि नांती। अधिकंतु एथिरे कौनसी ठारे सारला देवींकर वर्णना नहीं। केवल श्रीराम, हरि, माधव, नारायण, गणेश, मधुसूदन, श्रीधर, वासुदेव, विष्णुनाथ और शिवनाथ प्रभृति देवतांकर स्तुति रही। विशेष करी एथिरे विष्णुंकर स्तुति ही मुख्य। एथिरु विचित्र रामायणर रचयिता जड़े वैष्णव ब्राह्मण थिबार मध्य आशंका करा जाई पारे। एथिरे जगन्नाथंकर कौनसी सूचना मध्य नहीं। सबुठारु बड़ कथा हैला विचित्र रामायण नामरे जेते गोटी पांडुलिपि संगृहीत होईची से सबु केवल गंजाम अंचलरु ही मिलिची। ए सबु दृष्टिरु विचार कले विचित्र रामायणर लेखक सिद्धेश्वर दास सारला दासंक ठारू भिन्न एवं से दक्षिण ओडिशार बा ओडिशार दक्षिणांचलर कौन बासिंदा थिबा आमे अनुमान करि परिबा। सेहीपरि सप्तकांड रामायण सारला दासंक नामरे एई होउची अन्य एक रामायण ग्रंथ। एहार मूल रामायणर अनुवाद ग्रंथ नुहे। मूल कथावस्तु को आधार करी कवि एथिरे निजर मौलिकता प्रदर्शन करिसंती। विचित्र रामायणर आरंभ रे मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिरादि भाई मानंकु और द्रौपदी को रामायण कथा कहिथिला परी सप्तकांड रे मध्य अनुरूप भावरे युधिष्ठिरादि भाई मानंकर वनवास काल रे मार्कंडेय ऋषि रामायण कथा कहिसंती। एथिरे रामायणर विषय वस्तुर वर्णना दीर्घ नुहे, संक्षिप्त। एथिरे प्रसंग क्रमे अनेक काल्पनिक कहानी भी संयोजना करा जाइथिबार जणा जाय। तेबे एही रामायण परिपक्व कविहस्तर सफल सिद्धि बोली मध्य ग्रहण करा जाई पारे नहीं। तेबे सारला दास चंडी पुराण रे प्रथमे रामायण रचना करिथिले बोली उल्लेख करिथिबारु मने हुए एहा तांको कवित्वर आद्य अर्घ। तेबे उपरोक्त दुईटी रामायणर शुद्ध संस्करण प्रकाश न पाइबा पर्यंत ए दुईटी को सारला दासंक रचना भावरे ग्रहण करिबा आदौ समीचीन हेबो नाही बोली आलोचक माने मने करंती।
ତେବେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଓ ମହାଭାରତ ଆଦି ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚକଗଣ ସାରଳାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୃତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସେସବୁର ଆଲୋଚନା ଯଥାର୍ଥ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୃତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା ହେତୁ ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରିତ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚକମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଏହି ହାତଗଣତି 2021 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସାରଳା ମହାଭାରତର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ମାନେ ସାରଳ ମହାଭାରତ ବୋଲି ସୋଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଯଦିଓ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଡିଜିଟାଲ ଭର୍ସନରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ବା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ବା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ମୁଦ୍ରିତ ପୁସ୍ତକର ଆଧାରରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ କବି ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିବ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ପରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଲଙ୍କାରେ ରାବଣକୁ ବଧ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସରଜୁ ନଦୀ ତୀରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରବାସୀଙ୍କ ଗହଣରେ କୌଶଲ୍ୟା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ସରଜୁ ତୀରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫେରି ଆସିବାର 5 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଅଭିଷେକ ଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଲଙ୍କାର ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣ ବଧ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖଳ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ସୀତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଖଳ ବସିଲେ। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୀତାଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ ସୀତା ଲଙ୍କାର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଥିରେ ହେଲେ ବିସ୍ମିତ। ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ବିଲଙ୍କାର ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣକୁ ବଧ କରିବାକୁ କହିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେବେ ସୀତାଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଲଙ୍କାର ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣକୁ ବଧ କରିପାରିବେ ତେବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କାର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ତାଙ୍କର ପିତ୍ରାଳୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣର ପରିଚୟ ପାଇବା ପରେ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପବନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ାଇ ନେଇ ବିଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନାମକ ପର୍ବତରେ ଅବତରଣ କଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପର୍ବତ ଉପରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଲଙ୍କା ନଗର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ବିଲଙ୍କା ନଗରର ବର୍ଣ୍ଣନା କବିଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦ୍ୟ ଓ ମନୋରମ ହେଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣକୁ ଭେଟିଲେ ଓ ତାକୁ ବଧ କରିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଅସୁର ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କଲା ଓ 2 ହାତରେ ତାଳି ମାରିଲା। ସେଇ ତାଳି ମାଡ଼ର ପବନ
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିବା ଫଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 70 ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଉଡ଼ି ଯାଇ ପଡ଼ିଲେ। ବିଲଙ୍କା ରାବଣର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲୌକିକ ରୀତିରେ କବି ସାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିଲଙ୍କାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଯାଇଥିଲେ କାଠ ଆଣିବାକୁ। ସେ କାଠ ଆଣି ଫେରିବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କଥା ଶୁଣି ନିଜେ ବିଲଙ୍କାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ବିଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ହନୁମାନ ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ବିଷୟ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବିଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ହନୁମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଧରି ଖୋଜିବା ପରେ ଗଡ଼ର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଦ୍ୱାରପାଳିକା। ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ସରୋବରରୁ ବିଷପାନ କରିବା ଫଳରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଶରୀର ମିଳେଇ ଗଲା ଓ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଜମା ହେଇ ରହିଲା। ହନୁମାନ ପ୍ରାଣ ହରାଇବାର 6 ମାସ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଷ୍ଟ ଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲା। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗଣନାରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ମିଳିଲା। ଦେବତାମାନେ ଏକତ୍ର ବିଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ହନୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗଦା କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଉପରେ ସୁଧା ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଓ ଯମ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ। ଫଳରେ ହନୁମାନ ଜୀବନ ପାଇ ଉଠିଲେ। ବିଲଙ୍କାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ହେଲା ସାକ୍ଷାତ। ବିଲଙ୍କା ରାବଣ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେ ତାର ପାଟି ମେଲା କରି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ହାତ ବୁଲାଇ ଯାହା ପାଏ ତାହାକୁ ଉଦରସ୍ଥ କରେ। କବି ତାର ଆହାର ରୀତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ବିଲଙ୍କା ରାବଣର ପାଟିରେ ପଡ଼ି ତାର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବିଲଙ୍କା ରାବଣର ଗର୍ଭରେ ରହି ହନୁମାନ ରାମ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ନିଜ ଗର୍ଭରୁ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣି ଅସୁର ବାନ୍ତି କରିଦେଲା। ହନୁମାନ ଅସୁର ଗର୍ଭରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଅସୁର ହନୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ହନୁମାନ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାଇଲେ। ବିଲଙ୍କା ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ବୋଲି ଅସୁର କହିଲା ଓ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଏବଂ ଶଶକ କଥାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କଲା। ବିଲଙ୍କାରେ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବହୁ ଅଲୌକିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର 5 ଦିନ କାଳ ବିଲଙ୍କା ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଦେବତାମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବିଲଙ୍କା ରାବଣକୁ ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନିତ ହେଲେ। ବିଲଙ୍କା ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଣାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ରଥ ନେଇ ହନୁମାନ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗଲେ। ସୀତା ବିଲଙ୍କାକୁ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଫଳରେ କାତ୍ୟାୟନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଧନୁ ଓ ପଞ୍ଚଶର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ରଥରେ ବସି ସୀତା ବିଲଙ୍କାର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣା। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁଶର ଛାଡ଼ି ଭୂମିରେ ବସିଥିଲେ ଓ ଅସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ହନୁମାନ। ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅସୁର ପ୍ରତି ଯେତେ ସ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହେଁ ଅସୁରର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସୀତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓ ଅସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ କୌଶଳ କଲେ। ସୀତା ଅସୁର ଆଗରେ ଉଭା ହେଲେ ଓ ନିଜର ନବଯୌବନ ଅସୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଅସୁର ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଲା। ସୀତା ପୁଷ୍ପଧନୁରେ ପଞ୍ଚଶର ଜଖି ଅସୁରକୁ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଅସୁର ଦେହରେ ପଞ୍ଚଶର ବାଜିବାରୁ ତାର ଆତୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଓ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ପାଇବାର
आशा प्रकाश कला। सीता असुरर कथा शुणी रामचंद्र को बध करने निमंते असुर को कहले। सीता कथा शुणी असुर अति प्रबल भावरे युद्ध करी रामचंद्र को आक्रमण कला और युद्ध रे प्राण हराइला। बिलंका रावणर मृत्यु देखी देवता माने अत्यंत आनंदित हेले। देवता माने रामचंद्र और लक्ष्मणकर मस्तकरे पुष्पवृष्टि कले। तापरे रामचंद्र देवता मानंकु कही गोटिए लुहा मई आनी बिलंका रे बुलाइले। बिलंका को असुर शून्य करी रामचंद्र सीता लक्ष्मण और हनुमान अयोध्या को प्रत्यावर्तन कले। ग्रंथर शेषरे कवि सारला और रामचंद्र उभयंकर वर्णना करिसंती बा वंदना करिसंती। एही ग्रंथरे बहु स्थलरे कविंकर कल्पना शक्तिर बाहुल्य प्रकाश पाइछि। कविंकर वर्णना शैली अत्यंत मर्मस्पर्शी। कविंकर एही ग्रंथर कथावस्तु संस्कृत अद्भुत रामायणर कथावस्तु द्वारा प्रभावित बोली आलोचक माने कहंती। तेबे यार रचयिता संपर्क रे जो सबु मत प्रकाश पाए बिलंका रामायण सारला दासंक रचना नुहे बोली आलोचना प्रसंग रे डॉक्टर बंशीधर महांती संदेह पोषण करी मत व्यक्त करिसंती जे एथिरे थिबा पौदल फड़िकार प्रभृति शब्दर प्रयोग फल रे यह सारला दासंक रचना बोली भाविबारे प्रतिबंधक सृष्टि हुए। ए विषय रे विस्तृत आलोचना नहेबा पर्यंत एहाकु सारला दासंक रचना भावरे ग्रहण करा जाई पारे। कारण सारला दासंकर प्रथम नाम थिला सिद्धेश्वर और एही ग्रंथकर्ता निजर नाम सिद्धेश्वर थिबा कथा उल्लेख करिसंती। ओडिया साहित्यर इतिहासर द्वितीय भाग पृष्ठा 78 रे डॉक्टर बंशीधर महांती एई कथा उल्लेख करिसंती। केते गोटी पदर प्रयोग देखी रचनार पितृत्व निरूपण करिबा एक असंभव व्यापार। बिलंका रामायण को सारला दासंक रचना नुहे बोली अधिक किछि आलोचनार आवश्यकता रही। ए विषय डॉक्टर कृष्णचरण साहू आलोचना करी मत प्रकाश करिसंती जे बिलंका रामायणर कवि सारला दास नुहंती। सारला दास जो रामायण कथा प्रकाश करिसंती रचना करिथिबा कथा प्रकाश करुचंती ताहा विचित्र रामायण चंडीपुराण संकलनर मुखबंधरे डॉक्टर कृष्णचरण साहू एई मत प्रकाश करिसंती। तेबे बिलंका रामायण सारला दासंकर रचना नुहे बोली आलोचक डॉक्टर कृष्णचरण साहू केतेक जो जुक्ति उपस्थापन करिसंती बिलंका रामायण और विचित्र रामायण मध्यरे पार्थक्य निरूपण करने जाई डॉक्टर कृष्णचरण साहू बिलंका रामायण सपक्षरे और विपक्षरे जो जुक्ति उपस्थापन करिसंती ताहा होउची एई रकमर। बिलंका रामायणर सपक्षरे कृष्णचरण साहूंकर जुक्ति होउची प्रथम रे बिलंका रामायणर नायक सहस्र शिरा रावण बिलंका देशर अधिपति। सारला महाभारतर मुख्य श्रोता मध्य बिलंका राजन। 2 नंबर सारला दास प्रसंग क्रमे महाभारत रे सहस्र शिरा रावणर उल्लेख करिसंती। तृतीय रे अबाल्मीकीय कथा प्रति उभय कवि आग्रह प्रकाश करिथिबा देखा जाए। बिलंका रामायण विपक्षरे सारला दास सहस्रशिरा रावण को बिलंका देश राजा बोली केउठी कहि नांती। अन्य पक्षरे महाभारतर श्रोता बिलंक राजन आद्व विष्णु विरोधी नुहंती बरं से विष्णु कथा श्रवण रे प्रबल आग्रही। द्वितीय रे सारला दास प्रसंग क्रमे सहस्र शिर रावणर उल्लेख करिथिले कौनसी स्थल रे रामंक द्वारा एई असुर निहत होइथिबा कथा कहि नांती। तृतीय रे हिंदू समाज रे नासालंकारर व्यवहार एक मुसलमान प्रभाव। कपिलेन्द्र देव जगन्नाथंकु नलोक उपहार देबा परे एहा ओडिशार हिंदू समाज रे
आदृत होइथिबा अनुमेय तेबे भी सारला दास तांको महाभारत रे केवल गजमतीर व्यवहार करिसंती। सारला दासंको रामायण डॉक्टर कृष्णचरण साहू सारला साहित्य समीक्षा ग्रंथ रे ताहा लिपिबद्ध होइछि। तेबे तांको संपादित महाभारत रे बसणीर उल्लेख थिले भी केतेक पथी रे एहा स्थान रे गजमती व्यवहृत। षोडश शताब्दी रे रचित जगमोहन रामायण रे केवल बसणीर उल्लेख मिले, ताहा होउछि बलराम दासंकर। अथच बिलंका रामायण रे बसणी सांगकू बसर भी व्यवहृत। परवर्ती काल रे एहा आहुरी लोकप्रिय हेबा फल रे रीतिजुगीय कवि माने नारीर नासाकू एक अलंकार छाउणी रे परिणत करिसंती। नासालंकारर एई क्रमवर्धिष्णु लोकप्रियता मूल रे अछि समयर व्यवधान। संख्या और प्रकार भेद दृष्टि यह क्रमश वृद्धि पाइथिबा अनुमान करा जाई पारे बोली डॉक्टर कृष्णचरण साहू मत व्यक्त करिसंती। तेबे एही जुक्ति उपस्थापन करिबा परे आलोचक बिलंका रामायणर जगमोहन रामायण सहित 20 गोटी कथावस्तुगत साम्य प्रदर्शन करिसंती और बिलंका रामायण जगमोहन रामायणर परवर्ती कालर रचना बोली मध्य मत देबाकू चेष्टा करिसंती। एई मत प्रतिष्ठा करिबाकू जाई से लेखिसंती केवल एही सबु प्रसंग नुहे भाषा और प्रसंग अवतारणा दृष्टि मध्य उभय कविंक मध्यरे बहु सादृश्य परिलक्षित होइथाय। एथिरु जणे अन्य जनक द्वारा प्रभावित हेइथिबा अनुमान करा जाई पारे। बलराम ओडिया साहित्यर अन्यतम प्रतिभावान कवि थिबारु से सिद्धेश्वर दासंक द्वारा प्रभावित होइथिबा संभव नुहे। एही अनुमान अन्य एक प्रमाण द्वारा समर्थित हुए, ताहा हेउछि अद्भुत रामायणर रचना काल। बिलंका रामायणर विषय वस्तु एही ग्रंथ उपरे आधारित हेइथिबारु और एही ग्रंथ रचना काल अनुमानतः पंचदश शताब्दी होइथिबारु बिलंका रामायणर रचना पंचदश शताब्दी परे अर्थात षोडश शताब्दी परवर्ती काल रे रचना हेइथिबा अनुमान करा जाए। से सारला दासंक रामायण आलोचक होउछंती डॉक्टर कृष्णचरण साहू। ग्रंथर नाम होउछि सारला साहित्य समीक्षा। तेबे आलोचक डॉक्टर साहूंकर मत प्रति दृष्टि देले जना जाए जे तांकर जुक्ति समूह विशेष भावरे अनुमान उपरे पर्यवसित। से मध्य सेही कथा बारंबार उल्लेख करिसंती बलराम दासंक द्वारा सिद्धेश्वर दास प्रभावित हेबार यथेष्ट कारण अछि सत्य, मात्र सिद्धेश्वर दास जे सारला दास नुहंती एकथा प्रथमे प्रमाण करिबाकू पड़िबो। ताहा न हेले सारला दासंक परी अद्वितीय स्रष्टांक द्वारा बलराम दास प्रभावित हेबा अधिक युक्तिसंगत। अद्भुत रामायणर रचना काल अनुमानतः पंचदश शताब्दी। एठारे मध्य एई अनुमान उपरे निर्भर करिबा निरापद नुहे। तेणु एही आलोचना निमंते अधिक गवेषणार आवश्यक रही। जेते दिन पर्यंत एई आलोचना रे मत प्रतिष्ठा निमंते अनुमान बा आनुमानिक शब्द को दूर करा न जाइछि सेते दिन पर्यंत बिलंका रामायण को सारला दासंक रचना भावरे ग्रहण करा जाई पारिबो। आज एतिकी थाउ। परवर्ती समय रे तांकर चंडी पुराण ओ परे महाभारत संपर्क रे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहा चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।